सनाम कोगे जमकावदा पाटा सेट खन अड़ी अड़ी जमकाव जोहार और जमकावदा ब्लॉग वीडियो रे सनाम को सगुन दाराम। तो तेहन दो 18 अगस्त 2026 और तेहन मिसे चला हुई कना माने अड़ी झकास प्रोग्राम मिटी चला हुई कना दिन गे ओना प्रोग्राम बाबत ते जहां का भीमदा पंडित बाबू साथे अड़ी आयमा होर को कुली चेक लेका ओना प्रोग्राम नवा दो मिटी महतो को प्रोग्राम माने अतु मिटी गावली यात्रा हुआ आदो ओना यात्रा दो ना सती बेउला आले नो अतुरिन दको लैया मेनखान ओडे ना चेक को लैया ओना कथा मा सेन काते नाई लೈ दाड़ेया तो मेनखान नितो मालिन चला कना तो नोडे बार होर लिन चला कना अनिता लिन नुई दो अकलू ᱧᱩᱛᱩᱢ अकलू दादा ᱧᱩᱛᱩᱢ ताय और अकलू भाई तेज उकालान चला कना तेजा प्रोग्राम गोंगाडी गोंगाडी ओना दो का से रे सिनीसुर माने सरायकला आले से मिटी मिना आले डिस्ट्रिक्ट सरायकला खरसुआ तो सरायकला सेते उनका तलिन चला गोंगाडी अदो ओडे प्रोग्राम मेना अदो ठीका नोडे लिन चला लगित और नोडे नुयाज बाबा नुकिन दो अकलू दाज बाबा तकिन और नोते रे मेना को नुकु को विदाई कले कना जतो तारा दको दड़ बोलोन कना आदो ठीका हापे लिन चला लेन गे ओडे चला कते युदु आबोना चेत कोना ओडे जमका कना सनाम लेकना इन युदु आबोना तो पूरे पूरी उना अतु सेटर हुईना नोय ओडे नुका को बेनाव कना पूरे तो नोडे आने स्टेज नुका हुडी हुडी स्टेज तायना बैक कैमरा ती युदु आबोन कना चेल कना को बेनाव कना तो नोय नोडे बेनाव चालू कना ओय बुन बोलो लेन गे भीतर सेन तो नोडे बन नेल दाड़े कन गया नुई दिकु बुंगा हिसाब ते मा मनसा मूर्ति आदो नोडे मनसा को पूजायत कारण ते ना नोआ सती बेला पाला यात्रा दो नोडे को कराव चोइया तो नोडे नोआ ग्रीन रूम को एमकात को ना आले को एमकात लिया माने आदो नोआ गे ना बैक कैमरा ती उदु आबन कना नोडे सजाव सपराव सनाम लेकना कमी होरा नोडे ना हुयुआ नोडे नुका नोडे तो होबरे नो पेड स्टैंड उनका सजा सपड़ा सामान को बक्सा बनेल दाड़े कना ऑर्गन को ढोल को तापर उनते मुगर को चितात को छो ना खुना बन ठिकैया आ नोते रे नो सनाम का बैग को दोहो का नोनते nya पेड बैग को तो नितो जतो प्रोग्राम सेटिंग हुई ना मैजिक को और इंस्ट्रूमेंट को पूरे फुल सेटिंग हुई ना नुका नो तो ठीक है प्रोग्राम यो उतरना नितो तो यू रुई लगी
আমি মরলে তোর ভালো হবে নাকি? যা যা জল তল একটু গুলিয়ে আয়। যা যা মদ নয় না। দাদু বল এখন কি? চল চল ঘর চল। দাদু শোনো তো, ওই মাতালের গল্পটা একটু বলে দাও। দেখো এতটুকু ছেলে সব মাতালের গল্প শুনে। কোন গল্পটা? ওই যে মাতালের গল্প। মাতালের? আচ্ছা শোনাই দিই আগে। এই কোন মাতালের গল্পটা বলছে জানেন? একটা মানে কি বলবো, ওই গঙ্গা দিয়েই ছিল। হ্যাঁ, এবার চিনি ছিল। একটা বোতল ধরে আর খাই খাই যাচ্ছে। তো আর কাকা আর কাকি গেছে মন্দিরকে পূজা করছে। হ্যাঁ, তো ওই মাতালে বলছে, ও কাকা কোথায় যাচ্ছো? তো ওই মাতাল বলছে, ও কাকা কোথায় যাচ্ছো? তো ওই কাকি আর কাকা বলছে, ওই মন্দিরকে পূজা করতে যাচ্ছি। তখন ওই মাতালে বলছে, এই জলটাই তো সব থেকে বড়, আরো মন্দিরকে কেনে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তখন বলছে, না রে খুড়া, সব থেকে বড় ভগবান, ওই জন্যই মন্দিরকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তখন মাতাল বলছে কি ওই কাকা কাকিকে বলছে, তোমার ভগবানটা যদি অত বড়, ওই পৃথিবী মন্দিরের ভিতরে কেনে জড়ো সড়ো? তাহলে ওই মন্দিরটাই বড়। হ্যাঁ, তখন বলছে তাহলে ওই মন্দিরটাই বড়। তখন ওই মাতাল কি বলছে জানো? বলছে মন্দিরটা যদি অত বড়, এই পৃথিবীর মধ্যে কেনে জড়ো সড়ো? তাহলে পৃথিবীটাই বড়। তখন মাতাল কি বলছে জানো? কি বলছে? যদি হ্যাঁ কাকা বলছে পৃথিবীটা অত বড়, তবে সেই অনন্ত নাগের মাথায় কেনে জড়ো সড়ো? তাহলে ওই অনন্তরের নাগের বড়। নাগটাই বড়। তখন মাতাল বলছে, ওই নাগটা যদি অত বড়, শিবের গলায় কেনে জড়ো সড়ো? তাহলে শিবটাই বড়। শিবটাই বড়। তখন মাতাল বলছে, শিবটা তোমার যদি অত বড়, বলছে ওই কৈলাস পর্বতে কেনে জড়ো সড়ো? তাহলে কৈলাস পর্বতটাই বড়। কৈলাস পর্বতটা বড়। তখন মাতাল বলছে কি ওই পর্বতটা যদি অত বড়, হনুমানের হাতে জড়ো সড়ো কেনে? তাহলে হনুমানটাই বড়। হনুমানটাই বড়। তখন মাতাল বলছে, হনুমান যদি অত বড়, রামের চরণে কেনে জড়ো সড়ো? তাহলে রামটাই বড়। আর রাম যদি অত বড়, সমুদ্রের জলে কেনে হাত জড়ো? তাহলে সমুদ্রের জলটাই বড়। তো মাতাল বলছে, সমুদ্রের জলটাই তো ওই বোতল ভিতরে আছে। তবে তো এই জলটাই বড়। তবে মাতালের গল্পটারও দাম আছে রে ভাই, মাতাল বললেই হয় না। চল চল গল্পটা শুনলি, চল। দাদু দাদু বেলুন নিব। তোর গোষ্ঠীর দাম না নিবি? এখন বললো গল্প বলে দাও, এখন বলছে আমি বেলুন নিব। তোর বাপকে বলবি আমি তোর ধার ধারি নাই। আচ্ছা চুপ দে, দেখি কাঁদছিস না? ছাইলা কাঁদে দিলা রে, বেলুন কিনে দিব, আর একটু বড় হলে তোরে বিয়ে দিব। চল বেলুন কিনে দিব, সব কিনে দিব, চল চল। দাদু দাদু বটবটি নিব। এখন বললে বেলুন নিব, এখন বলছে বরবটি নিব। তো আমাকে কেনে বলছি? তোর বাবাকে বলবি না হলে? আমি যাই এখন। শালা
পয়সা পয়সা এই নাও সুন্দরী, নগরে নগরে ভিক্ষা করে 4টি পয়সা সঞ্চয় করেছি। এই নাও, আমাকে কিছু খেতে দাও সুন্দরী, খেতে দাও। सिनी गोंगाडी रे पाल्ला यात्रा सती बेउला यात्रा देखाव चाबा सावतेगे सीधा ओड़ा लिंग हेजना और नोय ओड़ा सेटर सावतेगे तेहे냐 नोआ जमकाव ब्लॉग वीडियो दो नोडे गिलिंग केचेत दोहया मा तबे सनाम कोगे इन जमकाव दा पाटा सेत खन अड़ी अड़ी जमकाव जोहार।